belai hamai norok je sini cover media channel rokno ini norok nan ringai norok jotono phaibekia an bagai belai kan khaksangka tani mole ani ব্যক্তিগত মত abono tini ang kisa sanane musumini ang normore pare an bagai norno belai kan ani khane hamjakma khaksangma tai sibai yafaro tai joto nai tongnai lukorokno ani seyokara rokno ani kolom yafaro tai ani saksalai ani sei kusurokno ani kaka amtai hamdak masih joto nang yafaro actually tiniwo ani jeta personal jeta one supani no ang sanani musumoi ang normorika abungka je tabuk বিশেষ খাই রাজভবন লোক ভবন নয় যেটা খালাইয়া নাইমানি abono ang puilawono ani jeta personally ang abono balai ke mane tamai konem khayo tamni male rajyopal je n Indra Sena Reddy bosautni boje brief rakha tamni bagai je Rajbhavan no slai lokobhavan khlainya nangkha abono bo je brief khlaitani o ang nai nei bani nokha bona kuno meaning fold boni jeta brief unia bo azara sao Rajbhavan nangka abo kaisa kingdom jeta roles ni related kaisa abo word ba sentence abo hai kintu tam sujorabo je nai nei mane thik ase Tripura abo kingdom ni jeta related background word ni mano Rajbhavan kintu tini Tamil Nadu Kashmir ba tabuk ramsini Assam ba bibhinno je state to a jaga to abo bai related ya aron bisimo example nangangai West Bengal aron babai West Bengal lok bobon nei bo samane abo thik to haise kintu Tripura bai abo phero tamon nangangai je government of India constitution award je bo puila to pro abo hano laite sakelo to bulia abo nije prothokke wansukoi বিচার division naina jara constitution chhinero borok abono toyoi wansukoi no এবং appropriate নিনো বড় আমরা ইউজ করি কিন্তু তিনিও যে বলাইতে থাকে যে ব্রিক রুমানে আংখা খাইয়াবো রাজ্যপাল বনে ওয়ানসুই ব্রিক রুমানিয়া আউন বাগে বনে জিয়া ব্রিক আংখা খাইও 99% দিব্রাসা প্লাস তামনাই নেনে ও হানি ছুরুতি ব্রাসায়া যত সিটিজেন ন বনা বনো মানে তামনাই মিনিংফুল হলে গসিনাগলা কারণ তামনি মানে ত্রিপুরাও ঠিক আছে যিনি কিংডম নি রুল বাই রিলেটেড আবো ওয়ার্ড নি মানো কিন্তু হইবনা কোন জায়গা আবো হইবে গালবালি বনা সামনে টোটালি আবো বই বাই সই রজাগৈ সুনামজাক বনি আ যেটা মেসেজ আউন বাগে আম কন্টেম খাইমা কেমন হইছে তামনি হিমালে আবো বিশেষ খাইয়ে কোন জায়গা তাম হমাই চিনে হাওয়া যেটা কিংডম রুল বা তাবুক রাজতন্ত্র তমথম করেইথম কিন্তু চীনে ইতিহাস আবো যত তীব্রসানে থুয়ক রমজা হইছে থুয়ক রমজা নিবাগৈ जोंना बनो माने तामनाय
abahnya jemmu kabo khaimanya hasi abono accept khaimanya normally hasi gauni bagai tiniwo ani jana mate an khosnai dekya bibhinno jagao West Bengal implement ka kintu West Bengal এর সাথে সাথে এক দুই দিনে পরে যে ত্রিপুরা বাবা আগে নাই নাই বড় যে অতি উৎসাহ পাবে যে আগে গভর্নর সাগলাই খা কিন্তু আবার বিশিন্ন উপলব্ধ অনেক কিছু রাজনৈতিক চক্রান্ত তমই মান গাউনি ভাবে না অমহাই যদি সে রাজনৈতিক চক্রান্ত অমলেই তমনি ভাবে না তারপর সুদ যারা ত্রিপুরাও অ্যাকচুয়ালি যত রাজনৈতিক দল অপনেন্ট বড় সাপার নখলাই মাতা যেমন ইন্ডিয়ার মার রাজমান ইয়া হলো কংগ্রেস 30 বছর শাসন থাকে আর কংগ্রেস 30 বছর শাসন খাইগুলো যে নেতৃত্ব তংনাই বড় শাখা তামনাই লাঙ্গনজার জমি তার নাই জানি লাঙ্গন মানে আলচয় মানে লাঙ্গন বথামে আ খেত সয় খাঙ্গাঙ্গাছে আ খেত বনি নাই ফ আবো ফরকসা চিফ মিনিস্টার না আবো হাইকে সালামদা চিনি হাও কিন্তু বনিয়া বলো তামখা আ পার্টি অভিশাপঙ্গই সুরমারঙ্গই শেষ নাই থাকা ঠিক আবো হাইকে খানে চিনি ইতিহাস নো বাহাইছি যেমন 88 নিচমে 83 আই তাও বিএম হসপিটাল না আইজিএম খাইয়া অব হাইকে কতগুলো চেঞ্জ খাইয়া আছে তরে তরে আবো চেঞ্জ নি তো হইছে এটা আবো কা উদ্দেশ্য প্রণোদিত যেটা ওয়ানছা কো পাই আবো হাইকে খাইয়া নি তো হইছে এটা আবো ঠিক কি তাবুক নাই যদি সিবিএম না বলো পজিটিভ করো আউন বাগাই আম তিনি বড় হামবাই বমা রুনা মুসুম চিনে তাহো বকরা রাডা চরণ দেবল মানো বনি বিয়া কাছে স্টেটমেন্ট খানাকা তাই দুখা যে আও আস্তা বলল যে স্বামী বিবেকানন্দ খৈমান আবু ঠিক লিয়া আবু খাইয়া তঙ্গা চাখামো তাবো করম সিদি রাজবাড়ি বুসকামো নিনে সূর্য সেন ভাই খুদে বসনা আসুরকা আবু নিয়া তমানিনো চাখামো আবু হিনি বস সিগার খাই কিন্তু হাইবো না লাই থাঙ্গै দুস খালাयो যদি সে দুস বই সিগার খাই আউলে মানে ঠিক ইয়া আউলে ভাবে অ্যাকচুয়ালি অজাবো তিনিও আবহাওয়া কাইসা চক্রান্ত বা আবহাওয়া কাইসা ডিপ্লোমেসি হনে মঞ্চব তিনি বিশেষ করে ত্রিপুরানি বেলায় রাজভবন লোকভবন খাইনানি আবু কাইসা আবহাওয়া হয়েছে গাবনে বাবই যে তাম নাই আর কাইসা কোয়েশন তো নাই যে রাজ্যপাল এখানেও রাজ্যপাল যে ও জায়গা থাকা যে যেটা কিংডম রিলেটেড আবহাওয়া ওয়ার্ড ন সালাইনানি ভাবে লোকভবন খাই তাবুক যে বনি অ্যাড্রেস লে তামু নাই বনি অ্যাড্রেস লে তামু নাই তাবুক যে সংস্কৃত হিজ হাইনেস গভর্নর the His Highness Governor our word का kingdom related background ने sentence आउन बाबे गणतंत्र सिस्टेम माका कामकाई संताव बनो सया नांगनाय to the honorable government ने अबंका democracy ने framework of ने background meaning नहीं है आउन बाबे अबो सजना नांगनाय नांगनाय Ministry of Home Affairs and Kacha letter book has Ministry of Home Affairs Nintraga Kacha issue Kaya Bobahai Joint Secretary. Kintu Mohe Kasi important Abuna Joint Secretary Kuno Somabon Soikania, Secretary level of Soikana. Jatan Jana Mate. Takaisan Nakai Obohai Tini Tabuk Rom City Governor of Savananda Samankai. Governor of Bonga, President under the Samakaya.
bo Ministry of Home Affairs ni andaro samung khaya kiaba politically select khlainai to tamnai abo Ministry of Home Affairs tini abo hake khaijabo kintu tabo je notification Ministry of Home Affairs notification ruoi mo haike jeta slaimani abo systematic of hopsake ta kaise tabo kuram chidi jodi se tamnai বিধানসভা আলোচনা নাই কোন স্টেট যদি সাবাকে খাইয়া গাই বা আবহাওয়াকে অবজেকশন খাইয়া গাই বা তাও গ্রাম যদি শুধু আবহাওয়া जों एज ए इंडियन सिटीजन हिसाबै सिरियो राइट दङ हैसे आरो बै सरकार साउस नाम्बा सरकार जों सिनाम इंडिया गावनो इंडियन सिटीजन नि जता इच्छानि बिरुद्धे बा कोन একটা स्पेसिफिक जाति गोष्ठी नि जता तामनाय एफेक्ट नाय जा सेंटिमेंटल लांनाय जा बा थुयो करमि लांनाय जा अबहाय जेकुनो गभर्नमेंट ब नायमानिया एवं जुडिशियल नाय तो नाय आबो बिराद कत भुल खालामनाय खालायनाय आबो बागै एक्चुअली अजाबो अबनि रिलेटेड आं अबन खायसा सानाय बुझो ताबो गभर्नमेंट तो बीजेपी तो आबो बागै जे तामनाय अबो जे रुलिंग गभर्नमेंट तंनाय विशेष करै त्रिपुरानि बीजेपी गवर्नमेंट पॉलिटिकली भावे कारण तम इनमले आबां खरसा पर्सनली एज ए सिटीजन हिसाबै मसनाय जे ओ सांग्रंखा कायसा तिब्रासानि थुयो करमजा बा तिब्रासानि सेंटिमेंटल ने कायसा एगेन्स्ट सामंखाय माने आउन बाय पॉलिटिकली बरो जदि जे ओ जागो ताबक शांति समृद्धि बा उन्नयन बागै सामंखाय दं गाय ओ जराओ इमीडिएटली तोरे गरे खाय बीजेपी गवर्नमेंट अमनो इम्प्लीमेंट खायमोन आबो ठीक नया आबो एफेक्ट नि मानो एडीसी इलेक्शन आबो एफेक्ट नि मानो बसन विधानसभा इलेक्शन कारण ता नेमाले अबंका तिब्रासानि थैबाय करमजा बुमुंग एवं तिब्रासानि कायसा थैबाय करमजा इतिहास एवं तिब्रासानि दखनि कायसा रिलेटेड अबो तामनाय ऐतिहासिक कायसा माने ताम जिने अब एविडेंस बा आबहाय एंगा आबनो जुदि से अबहाय तिब्रासाखनो खायगे तमनि अब आगामी दिन बरनि बागै काहामंगला माने आं वानसो एवं दा कायसा बरबो साबार मा खायनाय बरबो साबार मा खायनाय ताम हनै गांगांगाय कारण तामनि हिमाले बरनि जेता अल जे डिसिजन आबो स्पेसिफिक बरक जेसुखन सातन जाति उपजाति ने तामने मेलबंधन ताई सेतुनि कायसा उदाहरण सामंखायो बरक जेसुखन सातन किन्तु बरक सामंखा तिब्रासा वानसनो सेंटिमेंटल फनानै तिब्रासा वानसबाय कायसा वलाय माने तुबनानै अबनो कायसा सामं हुनै आं वानसु आबनि बागै अ जे डिसिजन न विशेष कर स्टेट गवर्नमेंट बा चिनी बरमगोनां चीफ मिनिस्टर न आं रिक्वेस्ट खालाय अबनो अंतत डिक्लेरेशन गैयावै आबनो अंतत स्टॉप खायतनानि बागै आबो गानि व्यक्तिगत भाबे आं मोना रिक्वेस्ट खायो दा कायसा तिब्रासान आनि तिब्रासान मंगां माने कारण जों ताम हिमाले गोबां मा जों राजनीति खालायफायो जों थंजागा हायसे जों थंजागा जोंका ताबो हमहाय याखौबाय थंमानि फुटबल हायसा सिबियामो चिन जों थंजागो कांग्रेसआव जों थंजागो ता बीजेपीआव बायबो थंजागो हायसे गावनि बागै चेयारनि लुकबाय पावारनि लुकबाय जों जदि जे दफानि जेकुनु समायाव फाना अबहाय कमर रनाय जा सामुंनो जदि से जों सिरिं के सापर्ट खालाय दं गांगायाव ठीक आं राजनीतिक बा पार्टीनि कौना आं सानानि मुसुनिया एवं आं सानानि थांनिया तिनिओ तामन गांगाय तिनि बरमगोनां दारादा सरन्ते जेता सिगार खालायमा हाय सालचा
tabo ke je ruling o tongne neta ro sikar ma khane kintu haibuna dofano sogomori klanoi ulo sikar khala gyang gang kai abo dofa busu zo tei borna accept khaina abo kaisa wan chung jak nai anboi tamnai ani koimong tongnai je ruling government chini di prasa leader tai nene CPM ba nene Congress ba Anjolik jotone mile oi mono khathatsa khabaksa khlai jata Ministry of Home Affairs bo abo hege order bana jata Tripura ni Tripura sarok ni sentimental issue no boro abo hege সহমনা নিভাবে মহাই সামটা থামতম এবং আমনি বিরুদ্ধে জমজতনা খাতানজা খাবাকসাকে जों बोसगां बहागा बय सेनि खरानो पासे खालायनि बागै आं जतननो